लाइफ का हर ट्रिप जैसे सोचते हैं वैसे जाता तो नहीं है, पर हर बुरे ट्रिप को बवाल बनाने में जो मस्ती है उसका कुछ अलग ही मजा है। हमारे साथ इस ट्रिप पे कुछ ऐसा ही हुआ, देखते रहिए। What's up and what's new? I am Soham and welcome back to my channel. We are now at Howrah station. We came to Howrah station around 8:30. We had our train at 9:55 but now it's delayed for 2.5 hours. हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम लोग का जाने का बात है, हम लोग जा रहे हैं इस बार आउट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो हम लोग बहुत दिन से नहीं गए। मैं तो नहीं गया भाई। 12:30 को रात को ट्रेन कर दिया है, आके बैठे हैं 8:30 से 4 घंटे का वेट है। तो अभी स्टेशन में ही हम लोग डिनर करेंगे। हम लोग खाना लाए हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। लेट्स गो। और अभी बज रहा है 21:56, दैट इज़ 9:56। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू एवरीवन इन द टीम। पिछला साल जैसा था 10 जन, हम लोग इस साल भी 10 जन जा रहे हैं। लेट्स सी वो लोग कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। মনটা খুব ধোঁয়া ধোঁয়া করছে, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে কিছুই করে উঠতে পারছি না। একটু বাদে বেরোনোর চেষ্টা করি। স্যার কি বলবেন স্যার? সো ইফ ইউ আর বোর্ড জাস্ট হিন্দি বাবা কোলাই বলুন, আপনাকে ইংলিশে বলতে হবে না। যদি আপনারা বোর্ড ফিল করেন তাহলে ইউটিউবে গিয়ে দ্য বঙ্গোলজি সার্চ করে জাস্ট ভিডিওগুলো একবার দেখে নিন। এইটা হলো সেলফ প্রমোশন, ঠিক আছে? তো সেলফ প্রমোশন, এটা হলো স্মার্ট থিঙ্কিং। আরে ট্রেনটা কখন আসবে? আল্লাহকে নাম पे कुछ दे दे বাবা, পার্টি নিয়ে বসবো আমরা। ম্যাডাম বলুন। আর কি বলবো? ম্যাডাম বলুন। খেতে পাইতাছে না, না আমরা বলছি টাইম ওয়েস্ট করব। কি করবেন এতক্ষণ ধরে? আমরা এখন এখানে বসে রয়েছি, বাদাম ভাজছি, মাছ ভাজছি, লেট হবে তাই। এখানে বাদাম ভাজা হচ্ছে, মাছ ভাজা হচ্ছে, অনেক কিছু হচ্ছে। তো আমরা এইটা করেই টাইমটা স্পেন্ড করছি। 2.5 ঘন্টার ওয়েট আছে। তারপরে আমাদের মক করছে, হ্যাঁ হ্যাঁ করে হেসে যাচ্ছে আমাদের মতনই করে, কিন্তু ওরা বুঝতে পারছে না যে আমরা ওর থেকে উড়দে করি। আমি যদি শুরু করি শেষ হয়ে যাবে। ও দাদুর থেকে খেপে যাচ্ছে ভাই। কে খেপে ভাই দাদুর থেকে? আরে খেপছি কেন, খেপাচ্ছি না স্যার, খেপছি খেপাচ্ছি বলে কি করবো আমরা? এতক্ষণ ধরে কিটা করবো বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা। যে এটা ট্রেনটা যদি দিয়ে দিত তাহলে একটা ব্যাপার ছিল, যে অ্যাটলিস্ট রেখে দিতাম, তারপরে একটু চিল করতাম। আচ্ছা ক্যামেরাটা অন আছে তো, দেখে নিতাম। হ্যাঁ অন আছে। খিদে পেয়ে যাচ্ছে, ব্যাপারটা হচ্ছে অনেক খিদে পেয়ে যাচ্ছে, মানে আমরা একটু আঙুর টাইপ তো, একটু খিদেটা বেশি পায়, এটাই ব্যাপার। আরে আমরা বসছি না তা নিয়ে, পাছাটা আমার বসতে হবে ওনার কথায় আজও। और ऐसे ही ट्रेन आई रात के 12:30 बजे और हमारा 27+ आवर्स का ट्रेन जर्नी स्टार्ट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम लोग आ गए हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से हम लोग निकलने वाले हैं। टेम्पो ट्रैवल ले लिया है हम लोग ने, जो अभी खड़ा हुआ बाहर। हम लोग ने उनको कांटेक्ट किया, सब कांटेक्ट डिटेल्स मैं आप लोग को बताऊंगा। हम लोग का टोटल टीम है 10 जन का। तो हम लोग को ट्रैवल में ज़्यादा इजी होगा जाने आने में, एंड पैकेज हो जाता है तो द ओवरऑल हेड काउंट पर हेड काउंट का कॉस्ट लेस हो जाता है। तो उसी हिसाब से हम लोग ने टेम्पो ट्रैवलर ले लिया था। आफ्टर 27 आवर्स प्लस 8.5 आवर्स का जर्नी, लेट्स गो, लेट्स गेट ऑन रोड टू हिमाचल प्रदेश। यो So guys, this is our tempo traveler, which is 13-seater, and we are going to leave from Chandigarh railway station and head towards Dalhousie. And our train was 8.5 hours late. We were supposed to reach 1:35 AM last night, but now it's 10:09 and we are just reached in the car, and now
we are going to leave. So let's leave in 1, 2, 3, go. बहुत भूख लगा था, हमको खाना चाहिए अब। So guys, now we are at a ढाबा। पंजाब में आए हो तो ढाबा के बिना रेस्टोरेंट में खाने का मन नहीं करता ना। कहीं भी हो, रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़ा ढाबे में आता है। और ढाबे में क्या चीज़ से मज़ा आता है? आलू पराठे से। तो हम लोग आलू पराठा ऑर्डर कर दिए हैं, उसके साथ अमूल मक्खन मंगवा लिए हैं। हम लोग आए हैं रत्ना ढाबा में। रत्ना ढाबा में हम लोग ढाबा के पे ब्रेकफास्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग फिर से एडवांस करेंगे अपने जर्नी में। डालहौसी में हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं उसका नाम है आदित्य होमस्टे, जो रुलियानी में आता है। और मैं भी नया हूँ बहुत, मतलब चंडीगढ़ तो मैं पहले कभी आया नहीं। तो अभी हम लोग जाके देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो फिर खाने में कंसंट्रेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। तो अभी चलते हैं, खाना खाते हैं। तो गाइस हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में था गरम गरम आलू पराठा, उसके साथ अमूल बटर और स्पेशल चाय। भाई ये मतलब क्या मैं बोलूँ, आप अगर पंजाब में आओ, छोले भटूरे, आलू पराठे, बटर चिकन, बटर नान ये ना खाओ तो चलेगा कैसे? तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आज देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठंड है बहुत ज़्यादा। तो आज कहाँ जाना है, कहाँ क्या साइट सीइंग करना है देखते हैं। जाते जाते कुछ स्पॉट्स हम लोग कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। बज रहा है 4:23। हम लोग ने लेट ब्रेकफास्ट किया था, तो हम लोग ने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर हम लोग ऑन द वे टू डालहौसी एक डैम के ओवर से क्रॉस किए, जिसका नाम है पोंग डैम, जहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी करना प्रोहिबिटेड है। तो वो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाया। वो छोड़ के अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे एक ढाबे पे हम लोग खाना खाएंगे। ढाबा का नाम है पम्मा ढाबा। तो वहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा लेट लंच टाइप करेंगे, करके हम लोग फिर से डालहौसी की तरफ जाएंगे। डालहौसी की तरफ जाके हम लोग देखते हैं रात को जहाँ पे रहेंगे, आप लोग को दिखाएंगे जगह। लेट्स कंटिन्यू, लेट्स गो। और इन्हीं अंधेरी रास्तों से, पहाड़ों की गोद से हम रात को अराउंड 9 बजे जाके अपने होम स्टे पहुंचे। व्लॉग या वीडियोस बनाने का एनर्जी नहीं था, तो यहीं पे हमारा 43+ आवर्स का ट्रेन एंड कार जर्नी खत्म होता है। Hey guys, good morning, and it's the second day of our trip. We are at Dalhousie, and this is Aditya Homestay in Dalhousie. We reached around 9 p.m. at night, and it was raining. It was damn cold. It was around 2 to 5 degrees Celsius, and it's still now 1 degree Celsius. It's 9 a.m. right now of 30th December. We are into the second last day of the year. What we have in plan today was to go for sightseeing in and around Dalhousie, but the weather is very bad. It's snowing in the upper hilly regions like Khajur, Manali, Spiti and all. But यहाँ तो बस बारिश हो रहा है। उसके बाद अभी देखते हैं
जाते हैं, निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, खाना खा के हम लोग साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। बट आप लोग को मैं बताता हूँ कल रात को क्या हुआ। कल रात को हम लोग जब 9 बजे घुसे, उसके बाद सब फ्रेश एंड ऑल होके पहले तो हम लोग थोड़ा बॉनफायर कर रहे थे, खाना खाया, हम लोग सोने गए। सोने जाने के टाइम पे लाइट ही चला गया, तो हम लोग वैसी हालत में सो गए क्योंकि यहाँ पे तो ठंड है, ठंडे में उतने लाइट की ज़रूरत तो पड़ता नहीं है। और आदित्य होमस्टे की जो भी डिटेल्स है मैं वो आप लोग को बताऊँगा। आदित्य होमस्टे में कितना हम लोग 10 जन हैं, 10 जन में कहाँ कैसे रह रहे हैं वो मैं सब आप लोग को दिखाऊँगा। उसके लिए वेट कीजिए, बट अभी चलते हैं। तो गाइस हम लोग अभी जाने वाले थे डैनकुंड पीक की तरफ और खजियार एंड ऑल सब घूमने वाले थे। बट हम लोग जो ट्रैवलर लिया है, बड़ा गाड़ी अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है कौन सा सच है कौन सा, मतलब पहले तो यहाँ पे आए नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है। बट देखते हैं, अभी 2 छोटा गाड़ी लेके बोल रहे हैं जितना तक जा सकते हो उतना जा सकते हैं, पर उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो वो अलग से हम लोग को देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि अगर हम लोग गाड़ी लेके ऊपर गए तो कितना तक जा सकते हैं। और खजियार डैनकुंड पीक बहुत ही बर्फ़ गिरा हुआ है यहाँ पे, गाड़ी में आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी में बहुत बर्फ़ गिरा हुआ है। तो इस तरफ बर्फ़ हुआ है, मतलब स्नोफॉल हुआ है, वो है। तब तक ब्रेकफास्ट खाते हैं, पहले ब्रेकफास्ट खा के लेट्स कंटिन्यू। आफ्टर ब्रेकफास्ट हमने एक सुमो हायर किया 3000 रुपये देके, जितना दूर जा सकते हैं बर्फ मिलने तक। वहीं पे एंजॉय करके वी केम बैक डाउन एंड वेंट टूवर्ड्स पंचपुल्ला वाटरफॉल्स। कहीं और जाने का तो उपाय था नहीं, so we roamed around Gandhi Chowk, shopping, having local food from the market and enjoying ourselves. And this is how we ended our final day at Dalhousie. So guys, yes, this was all from this video. You guys saw how our initial day from starting from the Howrah station to reaching Chandigarh railway station and then from there going to Dalhousie was. In this trip, actually this was my first trip with friends outside of West Bengal. Being in West Bengal, roaming around in and around of West Bengal has been really easy because it's very familiar, but going out of state at first is very tricky. First difficulty that you want to overcome should be the proper research of the place that you're visiting, so that you don't have to face troubles where you're going to. The main difficulty that we faced was the commute time. We had 27 hours of journey in train at the initial point. We had our train at 9:55 p.m. but it got delayed to 12:30 a.m. next day. So we were 2.5 hours already late. And then in winters, you already know that trains do get late because of the fog, with the weather conditions and all. So at all, our train was like 27 plus 8 hours late. Plus 2.5 I think. Yeah, because it was supposed to reach at 1:35 am on 29th of December, but we reached on 29th of December around 10 am at Chandigarh railway station. So that was a huge time that we had no use of. And we had planned to explore Dalhousie more on the 29th, but we didn't get the time. We reached Dalhousie at 9 p.m. So there was no use of it. There's one problem in winters: if you take trains, it will get delayed, and Kalka Mail is known for its delayed timings, so that's there. Now, telling about the type of commute that we took, we booked a traveler for 10 people, which was 13-seater traveler. I booked this from A to Z Travelers. This is the A to Z Traveler,
which is quite popular in the northern part of India for their tours and travel conduction of various cars and Commute mainly. So they were quite popular, so I booked from there. But I am completely dissatisfied with their service. The type of driver they provided us he was very scared. I don't know why, because he seemed to take a group of 10 people in a large traveler, and he was very irresponsible and was very ill-tempered, so I didn't like him at all. Also, the person whom I was contacting to, I think his name was Chiranjeev, he at last, during the whole trip, he behaved very nicely with us, but at last we caught our train 10 minutes earlier than the departure time. Like, it was 1:25 a.m. departure from Chandigarh to Kolkata, but we caught the train around 1:15 a.m. I do not recommend you to take A to Z travelers. Please contact somewhere else. And if you are going to Himachal Pradesh, I think from my experience of this trip, I would recommend you to go from Delhi instead of Chandigarh. I know that Chandigarh is closer to Himachal Pradesh, but from Delhi, you get HRTC buses that take 12 to 14 hours to get to Himachal Pradesh. You get on bus at night at Delhi, and you reach Himachal Pradesh the next morning. So that is more efficient. Now coming to the stay we stayed at in Dalhousie, that was Aditya Homestay. Aditya Homestay is situated in Ruliani. We have to take one left off-road path from the main road to Ruliani. Aditya Homestay is situated a bit downside of the hill, and the road is very tricky. I mean, very tricky. For the traveler car that we had, it was very tricky and a bit dangerous too. It was a beautiful property. I thought that so in our homestay, that was the Aditya Homestay, we had vegetarian food, of course, but the price was a little bit high. So it was around 250 per person for a whole meal. So I thought that was a little bit high. Other than that, one request to Aditya Homestay is that to navigate their homestay, because there are no navigations down the road. You don't know where you are going to. If you follow the Google map, it will show you some other location. So that is a hassle that we did go through. So if you are booking at Aditya Homestay, do not follow the Google map. Call up their person who is responsible at Aditya Homestay, and he or she will guide you. That will be more safer and it will be more easier for you to go through. Coming down to the cost, for Aditya Homestay, we had booked through the site Agoda, and we got a pretty good deal. 10 of us went there and stayed. They had a beautiful lobby area and then 3 bedrooms, perfect for 10 people, and there were long couches outside in the lobby area too. So it was very nice. You can check my friend the Bongologist video. He did a full capture of the homestay. And coming to the cost, it cost us around 1400 to 1500 exclusive of the food that we had over there, only for the stay. So it was around 1400 to 1500 per person. It summed up to around 15,000 for 10 people for 2 nights. We stayed there on 29th of December and 30th of December, so 2 nights. So guys, this was it from the video, from the first part of the Himachal series. So if you liked the video, do give it a thumbs up and do leave your comment below, because they help me to know how you felt after watching my video, and they always help me to improve my video in my future videos. Please do subscribe and please do share this video, because it helps me to reach more people. Also tap the bell notification icon right beside the subscribe button so that you can receive the instant notification whenever I upload a video and you never miss it out. So yes, this was it. I'll see you in the next video. So for now, goodbye.